Hello students, welcome back to my channel English Education with Understanding. আমি মলয় স্যার। আমার আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদের সিম্পল ফিউচার টেন্সটা পড়াবো। আর তার আগে তোমাদের একটা কথা বলে দিতে চাই যে আমার পরের ভিডিওতে তোমাদের জন্য একটা सरप्राइज আছে। আমি তোমাদের এক সেলিব্রিটির সাথে আলাপ করিয়ে দেবো। मैं आप लोगों को आज सिंपल फीचर पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरा अगले वीडियो में मैं आप लोगों को एक सेलिब्रिटी के संग इंट्रोड्यूस करा दूंगा, तो आप लोग देखना ना भूलिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट। सिंपल ফিউচার বা ফিউচার ইনডেফিনিট। তাহলে সিম্পল ফিউচারটা কখন আমরা ব্যবহার করি দেখো, যখন আমরা কোনো কাজ হবে এটা অনুমান করি বা काजटा আমরা করব এটা আমরা বলি, তখন আমরা सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करी। जब हम लोग ऐसा अनुमान करते हैं कि कोई काम होगा या हम लोग करेंगे, तब हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। তাহলে सिंपल फ्यूचर टेंसটা কখন কখন ব্যবহার হয়? নাম্বার 1, টু টক অ্যাবাউট দ্য ফিউচার which we cannot control। যখন আমরা ভবিষ্যতের সম্বন্ধে কিছু বলি যেটা আমাদের হাতে থাকে না বা আমাদের কন্ট্রোলে থাকে না, তখন আমরা সিম্পল ফিউচার টেন্সটাকে ব্যবহার করি। নাম্বার 1, I shall be 28 next month। পরের মাসে আমার 28 বছর হবে। তাহলে এই বয়সটা যে আমার বাড়বে, পরের মাসে 28 হয়ে যাবে, এটা আমার হাতে নেই, আমার কন্ট্রোলে নেই, তখন আমরা সিম্পল ফিউচার টেন্সটা ইউজ করব। নাম্বার 2, it will be Diwali in a week। এক সপ্তাহের মধ্যে বা পরের সপ্তাহে দিওয়ালি এসে যাবে বা দিওয়ালি পরের সপ্তাহে। तो फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस कब हम लोग यूज करते हैं, तो देख लेते हैं। नंबर 1, टू टॉक अबाउट द फ्यूचर विच वी कैन नॉट कंट्रोल। जब हम लोग भविष्य के बारे में बात करते हैं और उसका नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं होता है, तब हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। नंबर 1, I shall be 28 next month। अगले महीने मेरा 28 साल हो जाएगा, तो मेरा जो उम्र बढ़ जाएगा ये मेरा हाथ में नहीं है, तो ये हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तब हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। नंबर 2, इट विल बी दिवाली इन अ वीक। अगले हफ्ता दिवाली आ जाएगा, तो ये भी हमारे हाथ में नहीं है, तो ये जब हम बात करते हैं तो सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। नंबर 2, टू गिव ऑर्डर। যখন আমরা কোনো অর্ডার দিই তখন আমরা সিম্পল ফিউচার টেন্স ইউজ করি, যেমন all will come in time। প্রত্যেককে সময় আসতে হবে। নাম্বার 2, he shall be punished for his misconduct। তাকে শাস্তি দেওয়া হবে तार खराब व्यवहार বা दुर्व्यवहारेर জন্য। नंबर 2, जब हम लोग किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, तब हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। नंबर 1, all will come in time। सबको वक्त पर आ जाना चाहिए या पहुंच जाना चाहिए। नंबर 2, he shall be punished for his misconduct। उनको पनिशमेंट दिया जाएगा उनका खराब व्यवहार के लिए। नंबर 3, टू टॉक अबाउट प्रेडिक्शन। যখন আমরা কোনো ভবিষ্যৎবাণী করি তখন আমরা সিম্পল ফিউচার টেন্সটাকে ইউজ করি। নাম্বার 1, I shall get a job। আমি একটা চাকরি পাবো, এটা আমি প্রেডিকশন দিচ্ছি যে আমি একটা চাকরি পাবো। নাম্বার 2, it will rain tomorrow। কালকে বৃষ্টি হবে, এটা একটা প্রেডিকশন, একটা ভবিষ্যৎবাণী করা যে কালকে বৃষ্টি হবে। जब हम लोग कोई भविष्यवाणी करते हैं तब हम लोग सिंपल फ्यूचर यूज करते हैं, जैसे कि I shall get a job। मेरे को एक नौकरी मिलेगा, मेरे को एक नौकरी मिलेगा। नंबर 2, कल बारिश होगा, कल बारिश होगा, ये भी हम लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर यूज करते हैं। नंबर 4, टू मेक रिक्वेस्ट। যখন আমরা কোনো অনুরোধ করি তখন সিম্পল ফিউচার টেন্স ইউজ করি। নাম্বার 1, উইল ইউ পাস দ্য পেন প্লিজ। তুমি আমাকে, হয়তো পেনটা দেখা গেল যে আমার পাশে কেউ একজন বসে আছে, তো আমার পেনটা একটু দূরে আছে তার কাছে, তখন আমরা তাকে অনুরোধ করছি যে তুমি একটু দয়া করে পেনটাকে একটু পাস করবে, আমাকে একটু পেনটা দেবে। নাম্বার 2, উড ইউ মাইন্ড টু ডান্স উইথ মি। তুমি কি আমার সাথে নাচ করবে, অনুরোধ করছি যে সে করবে কিনা। তো এটা অনেক পোলাইটলি বলা, উইল ইউ না বলে আমরা বলছি উড ইউ মাইন্ড টু ডান্স উইথ মি, অনেক ভদ্রভাবে পোলাইটলি বলছি যে তুমি আমার সাথে একটু নাচ করবে। जब हम लोग कोई अनुरोध करते हैं
तब हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। जैसे कि विल यू पास द पेन प्लीज, क्या आप मेरे को पेन थोड़ा पास करेंगे? उनके पास शायद पेन है जहां वो बैठा हुआ है, तो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरे को मेहरबानी करके थोड़ा पेन पास करेंगे। या वुड यू माइंड टू डांस विथ मी, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? आपको उनसे हम लोग मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि हाँ आप मेरे साथ डांस करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप डांस करेंगे मेरे साथ। नंबर 5 টা দেখো, টু টক অ্যাবাউট আ ডিসিশন। যখন আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নিই তখন আমরা সিম্পল ফিউচার টেন্স ইউজ করি। নাম্বার 1, আই উইল বাই আ মোটর বাইক, আমি একটা মোটর বাইক কিনবো। নাম্বার 2, आई विल नेवर टॉक टू यू, আমি তোমার সাথে কখনো আর কথা বলবো না। जब हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं तब हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में बात करते हैं। नंबर 1, आई विल बाई अ मोटर बाइक, मैं एक मोटर बाइक खरीदूंगा। आई विल नेवर टॉक टू यू, मैं कभी तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगा। नंबर 6, टू मेक प्रॉमिस, যখন আমরা কোনো প্রতিজ্ঞা করি তখন আমরা সিম্পল ফিউচার টেন্স ইউজ করি। নাম্বার 1, आई विल हेल्प यू इन योर नीड, তোমার যখন প্রয়োজন পড়বে বা তোমার প্রয়োজনের সময় আমি তোমাকে সাহায্য করব। নাম্বার 2, উই উইল নেভার ফরগেট ইওর হেল্প, আমরা কখনো তোমার সাহায্য ভুলবো না। ঠিক আছে, কখনো তুমি আমাকে সাহায্য করেছিলে তো সেই সাহায্যটা আমি ভুলবো না কখনো। जब हम लोग कोई वादा करते हैं किसी से तब हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। नंबर 1, आई विल हेल्प यू इन योर नीड, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगा तब मैं तुम्हें मदद करूंगा, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। वी विल नेवर फॉरगेट योर हेल्प, हम लोग कभी तुम्हारा एहसान जो किया है या कोई मदद किए हो तुम, ये हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। नंबर 7, थ्रेट्स, যখন আমরা কোনো ভয় দেখাই, কোনো ভীতি প্রদর্শন করি বা ভয় দেখাই তখন আমরা সিম্পল ফিউচার টেন্স ব্যবহার করি। আই উইল কিল ইউ, আমি তোমাকে মেরে ফেলবো। নাম্বার 2, উই উইল নট স্পেয়ার ইউ, আমরা তোমাকে কিন্তু ছাড়বো না। হয়তো দেখা যায় আমাদের হয় না যে 4-5 জন আমরা বন্ধু আছি, কোনো একটা বন্ধু কখনো কোনো আমাদের কিছু খারাপ করেছিল বা ক্ষতি করেছিল, তো তখন আমরা বাকি সবাই কি বলি, আমরা কিন্তু তোকে ছাড়বো না, উই উইল নট স্পেয়ার ইউ। ओके, जब हम लोग किसी को धमकी देते हैं तब हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में बात करते हैं या सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। जैसे कि आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वी विल नॉट स्पेयर यू, हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो देखो सिंपल फ्यूचर বা ফিউচার ইনডেফিনিট। আর একটা জিনিস তোমাদের আমি বলে দিই যে ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী আমরা কিন্তু শ্যালটাকে ব্যবহার করতে পারি আই আর উইর সাথে, আর বাকি সব দেখো এখানে ইউর সাথে উইল আছে, হি সি ইট এর সাথে উইল আছে, এখানে ইউ মানে এখানে দে আছে। তাহলে ইংরেজির ব্যাকরণ বা গ্রামার অনুযায়ী আমরা কিন্তু আই আর উইর সাথে শ্যালটাকে ব্যবহার করতে পারি, আর বাকি সব আমরা উইল ব্যবহার করব। কিন্তু শ্যালটাকে কখন আমরা অন্যান্য সাবজেক্টের সাথে ব্যবহার করতে পারি কখন, সেটা কিন্তু তোমাদের আমি ইতিমধ্যে বুঝিয়ে দিয়েছি যে কখন সেটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি। तो आप लोग देखिए सिंपल फ्यूचर में शैल जो है सब्जेक्ट जब मैं या हम होंगे उसी के संग हम लोग शैल यूज कर सकते हैं। ये जो इंग्लिश का जो ग्रामर रूल है उसके हिसाब से आई और वी के संग हम लोग शैल यूज करते हैं, और बाकी सब जो है यू यू ही शी इट दे सबके संग हम लोग विल यूज करेंगे या हम लोग विल यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं अब लोगों को पूरा समझा दिया पहले कि शैल आई वी छोड़ के कहां हम यूज कर सकते हैं, कैसे हम यूज कर सकते हैं, क्यों हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो আমি আগেই তোমাদের বুঝিয়েছি যে শ্যালটা আমরা কোথায় কোথায় ব্যবহার করতে পারি এবং কেন শ্যালটা ব্যবহার করলে তার মানেটা কি দাঁড়ায় সেটা কিন্তু তোমাদের আমি বুঝিয়ে দিয়েছি। ওকে, তো সিঙ্গুলার প্লুরাল একবচন বহুবচন। ফার্স্ট পারসন আই শ্যাল প্লে, আই শ্যাল প্লে মানে কিন্তু ভালো করে দেখো যে পার্থক্যটা কোথায়। আই শ্যাল প্লে মানে আমি খেলবো, যেটা আমাকে খেলতেই হবে, আমার কিছু করার নেই। এই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে আই উইল প্লে,
আমি এটাও কিন্তু বলতে পারি, কিন্তু আই উইল প্লে মানে আমি খেলবো, আমি খেলতে নাও পারি, কিন্তু যখন আমি বলবো আই শ্যাল প্লে তখন আমাকে অবশ্যই খেলতে হবে। ঠিক একইভাবে উই শ্যাল প্লে মানে আমরা খেলবো এবং যেটা আমাদের খেলতে হবে। এখানে যদি আমরা বলতাম যে উই উইল প্লে, সেই একইভাবে যে আমরা খেলবো নাও খেলতে পারি। উই শ্যাল প্লেটা হচ্ছে বাধ্যতামূলক, আমাদের এটা করতেই হবে, উই মাস্ট ডু দ্যাট। ওকে, সেকেন্ড পারসন ইউ উইল প্লে, তুমি খেলবে, ইউ উইল প্লে তোমরা খেলবে। থার্ড পারসন হি শি ইট উইল প্লে মানে সে কোনো ছেলের কথা বা কোনো ধরো যে কোনো ছেলের কথা মানে মেলের কথা বোঝাচ্ছি, বা শি ফিমেল, ইট কোন অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে যে উইল প্লে মানে সে খেলবে, और दे विल प्ले माने तारा खेलबे। तो यहाँ हम लोग देखिए सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन जब हम लोग बोलते हैं कि आई शैल प्ले, इसका मतलब मैं खेलूंगा। आई विल प्ले इसका भी मीनिंग है मैं खेलूंगा, लेकिन आई विल प्ले का मतलब हम ना भी खेल सकते हैं, लेकिन जब हम बोलेंगे कि आई शैल प्ले उस वक्त मेरे को खेलना ही पड़ेगा, ये मतलब ऑब्लिगेटरी है, इसको मानना ही पड़ेगा, मेरे को खेलना ही पड़ेगा। वी शैल प्ले इसी हिसाब से उसका भी मीनिंग एक ही है कि हम लोगों को खेलना ही पड़ेगा। जब हम लोग बोलेंगे कि वी विल प्ले, इसका मतलब हम लोग ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग खेलेंगे लेकिन ना भी खेल सकते हैं, लेकिन जब हम लोग बोलेंगे कि वी शैल प्ले, इसका मतलब हम लोगों को खेलना ही पड़ेगा। सेकेंड पर्सन यू विल प्ले, तुम खेलोगे, यू विल प्ले तुम लोग खेलोगे। थर्ड पर्सन ही शी इट विल प्ले, वो खेलेगा या खेलेगी, दे विल प्ले वो लोग खेलेंगे। এবার দেখো অ্যাফার্মেটিভ, যেটা হ্যাঁ সূচক বা হ্যাঁ বাচক বাক্য। এর স্ট্রাকচারটা কি থাকছে, ফর্মুলাটা কি থাকছে, সাবজেক্ট প্লাস উইল অর শ্যাল প্লাস মেন ভার্ব V1 প্লাস অবজেক্ট অর এক্সটেনশন। তাহলে হ্যাঁ বাচক বাক্যে সাবজেক্ট আমরা জেনে গেলাম কি থাকছে। এবার এক্সাম্পল দেখো, আই শ্যাল সাবমিট মাই প্রজেক্ট টুমরো, কালকে আমি আমার প্রজেক্টটা সাবমিট করব। এখানে যদি আমরা বলি আই উইল সাবমিট মাই প্রজেক্ট টুমরো, একটু কি মনে পড়ছে যে আমি এতক্ষণ কি বোঝালাম, একটু চেষ্টা করো বোঝার। আমি এখানে বলতে পারতাম যে আই শ্যালের জায়গায় যে আই উইল সাবমিট মাই প্রজেক্ট টুমরো। Both the sentences are correct, but the meaning is not same. Meaning is same, but the meaning is not same. Try to understand what I mean to say. বোঝার চেষ্টা করো, দুটো বাক্যই কিন্তু ঠিক, দুটো মানে প্রায় একই আবার একই না, একটু পার্থক্য সেটা বুঝিয়ে দিই। যে আই শ্যাল সাবমিট মাই প্রজেক্ট টুমরো, এটার মানে হচ্ছে আমাকে যে প্রজেক্টটা আমার যে আছে সেই প্রজেক্টটা কালকে আমাকে সাবমিট করতেই হবে, বাধ্যতামূলক, আই মাস্ট সাবমিট। কিন্তু যখনই এখানে আমি বলবো আই উইল সাবমিট মাই প্রজেক্ট টুমরো, আমি আমার প্রজেক্টটা সাবমিট করবো, নাও করতে পারি, যে কোনো একটা এক্সকিউজ দিয়ে দিলাম যে আমার কোনো প্রবলেম এসে গেছিল, আমি এটা করতে পারিনি, আমি বলেছিলাম আমি করবো কিন্তু আমি এটা করতে পারিনি। But when I say I shall submit my project tomorrow, by hook or by crook, I have to submit it tomorrow. কালকে আমাকে এটা সাবমিট করতেই হবে। নাম্বার 2, I will answer her question tomorrow. আমাকে কোন একজন ফিমেল কোন একটা প্রশ্ন করেছিল, যেটার উত্তর আমি দিইনি, সেটার উত্তর আমি কালকে দেব। I will answer her question tomorrow. ঠিক একইভাবে এই সেন্টেন্সটা দিয়ে দেখো, I shall answer her question tomorrow. অব্লিগেটরি মানে সেটা তোমার বাধ্যতামূলক উত্তরটা দিতেই হবে, কিন্তু যখন উইল বলছি তখন তার প্রশ্নের উত্তরটা আমি কালকে নাও দিতে পারি। She will make tea, সে চা বানাবে। You will follow the footsteps of great men, তুমি মহান ব্যক্তি বা মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, মানে মেনে চলবে তাদের। তো এখানে তো সে নাও মানতে পারে, কিন্তু যখনই আমি বলবো যে you shall follow the footsteps of great men, বাধ্যতামূলক, you have no other choice, তোমার আর কোনো চয়েস নেই, তোমাকে এটা মানতেই হবে, অনুসরণ করে চলতেই হবে তোমাকে। নাম্বার 5, you shall finish your homework before you go to play, তোমার হোমওয়ার্ক শেষ করে তারপরেই তুমি খেলতে যেতে পারবে, তুমি খেলতে যাবে, তার আগে না। You are junior, right? So I am telling you
before you go to play, you have to finish your homework. You have no other choice. So being junior, you have to obey my words. এখানে তোমার কোনো অপশন নেই, তোমাকে মেনে চলতেই হবে আমার কথা, কারণ তুমি আমার জুনিয়র, বাধ্যতামূলক তোমাকে মানতেই হবে। एफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य में आप देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस मेन वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। नंबर 1, आई शैल सबमिट माई प्रोजेक्ट टुमारो। कल मैं अपना प्रोजेक्ट जमा करूंगा, या ये भी मैं कह सकता था कि आई विल सबमिट माई प्रोजेक्ट टुमारो। वो सेंटेंस भी सही है, ये सेंटेंस भी सही है, एक ही इसका मीनिंग जो है एक ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो अंतर है वो आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि जब मैं बोलूंगा कि आई शैल सबमिट माई प्रोजेक्ट टुमारो, इसका मतलब मेरे को प्रोजेक्ट सबमिट करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं बचा है, मेरे को करना ही पड़ेगा। लेकिन जब मैं बोलूंगा कि आई विल सबमिट माई प्रोजेक्ट टुमारो, इसका मतलब मैं कल प्रोजेक्ट सबमिट करूंगा, लेकिन बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए या कुछ भी एक्सक्यूज देना है मेरे को ये जमा ना करने का, तब मैं नहीं कर सकता हूं। उस वक्त मैं बोलूंगा हाँ मैं बोला था लेकिन मैं नहीं कर पाया, मैं बोला था लेकिन नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। लेकिन जब मैं बोलूंगा कि आई शैल, उसका मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए बीच में, मेरे को ये करना पड़ेगा, ये काम करना ही पड़ेगा, मेरे को प्रोजेक्ट सबमिट करना ही पड़ेगा। ये ध्यान से आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए कि शैल और विल का डिफरेंस क्या है ये सेंटेंस में। नंबर 2 जो है, आई विल आंसर हर क्वेश्चन टुमारो। किसी ने मेरे को एक प्रश्न पूछी थी जिसका उत्तर मैंने अभी तक नहीं दिया, और उनसे मैं ये भी कह चुका हूं कि आई विल आंसर हर क्वेश्चन टुमारो। ठीक है, मैं उनसे ये कह दिया, लेकिन उसके बाद अगर ना देके भी मैं बोल सकता हूं मैं नहीं दे पा रहा हूं आपका उत्तर, आपका प्रश्न का उत्तर, क्योंकि नहीं, मेरे को देने का कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने यहां बोला आई विल आंसर। लेकिन जब मैं बोलूंगा कि आई शैल आंसर हर क्वेश्चन टुमारो, इसका मतलब किसी भी हिसाब से मेरे को उनका प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ेगा। ठीक है। नंबर 3, शी विल मेक टी। वो चाय बनाएगी। नंबर 4, यू विल फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट मैन। तुम्हें महापुरुषों की पदचिन्ह अनुसरण करना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तुम ना भी कर सकते हो, मैं बोल रहा हूं तुम ना भी कर सकते हो, क्योंकि देखो यह यू विल है, लेकिन यहां अगर मैं बोलूं कि यू विल फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट मैन, तब तो तुम्हें यह करना ही पड़ेगा। बीइंग जूनियर यू हैव टू फॉलो माई ऑर्डर। तुम जूनियर हो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मानना ही पड़ेगा मेरा बात, ये मानना ही पड़ेगा जब हम बोलेंगे कि यू शैल। नंबर 5, यू शैल फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू गो आउट टू प्ले। तुम बाहर खेलने जाने से पहले तुम्हारा होमवर्क खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑब्लिगेटरी है, तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा। मैं एक सीनियर होने के नाते मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं कि तुम खेलने जाओगे, कोई बात नहीं है, लेकिन उससे पहले तुम्हें तुम्हारा होमवर्क खत्म करना पड़ेगा। वो खत्म करने के बाद ही तुम बाहर खेलने जा सकोगे। ठीक है, ये ऑब्लिगेटरी है, ये तुम्हें मानना ही पड़ेगा जब हम लोग शैल बोलेंगे। अगर मैं बोलूंगा कि यू विल फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू गो आउट टू प्ले, तब ये काम तुम ना भी कर सकते हो, लेकिन जब मैं शैल बोलूंगा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। नेगेटिव नावाचक वाक्य देखो, তার স্ট্রাকচারটা বা ফর্মুলাটা দেখো, সাবজেক্ট প্লাস উইল অর শ্যাল প্লাস নট প্লাস মেন ভার্ব V1 প্লাস অবজেক্ট অর এক্সটেনশন। নাম্বার 1, আই উইল নট গো টু কলেজ টুডে। আজ আমি কলেজ যাব না। নাম্বার 2, সুস্মিতা ম্যাডাম উইল নট টিচ আস টুডে। সুস্মিতা ম্যাডাম আজ আমাদের পড়াবেন না। Number 3, she will not talk to you anymore. সে তোমার সাথে কথা বলবে না। ঠিক এখানে দেখো, আমরা যদি বলি যে she shall not talk to you anymore, এখানে কিন্তু একটা খুব বড় পার্থক্য আছে, তোমাদের আমি বোঝাচ্ছি। দেখো, ধরো তোমাদের
তোমার কোনো বন্ধুর সাথে তোমার একটু ঝগড়া হলো, তো সেই বন্ধুর বাড়িতে জানতে পারলো, জানতে পেরে তার বাবা মা তোমাকে ডেকে পাঠালেন তাদের বাড়ি, আর তোমাকে বন্ধুর সামনে রেখে ওনারা বলছেন যে আমার মেয়ে বা তোর বন্ধু তোর সাথে আর কথা বলবে না, তুই ওর সাথে ঝগড়া করেছিস, তো সেই জন্য তোর বন্ধু তোর সাথে আর কথা, উনি ওনার মেয়ে বা ছেলের কথা বলছেন, মানে তোমাকে, যে ও আর তোর সাথে কথা বলবে না, হি উইল নট টক টু ইউ এনিমোর বা শি উইল নট টক টু ইউ এনিমোর। এই কথাটা মানে এটাই বোঝায় যে ও নিজে থেকেই আর কথা বলতে চায় না, সেই জন্য বলবে না, ওর কোনো ইচ্ছা নেই। কিন্তু যখনই ওনার মানে তোমার বন্ধুর গার্ডিয়ান বা বাবা মা এটা বলবেন যে হি শ্যাল নট টক টু ইউ এনিমোর বা শি শ্যাল নট টক টু ইউ এনিমোর, তার মানে এটাই বোঝায় যে হয়তো ওর ইচ্ছা আছে কথা বলার, কিন্তু যেহেতু বাবা মা ফোর্স করেছে, বারণ করেছে, এটা বাধ্যতামূলক, সেই জন্য ওনারা বলছেন যে হি শ্যাল নট টক টু ইউ। যখন এরকম সেন্টেন্স দেখবে ভবিষ্যতে যদি তোমাদের সাথে হয়, তখন এটা বুঝবে যে উইল লাগালে সেই বন্ধু তোমার নিজে থেকে কথা বলতে চাইছে না, আর যখন এই শ্যালটা আসছে তখনই ওর বলার ইচ্ছা আছে হয়তো, তো বাবা যেহেতু বারণ করেছে সেই জন্য শ্যালটা ইউজ করা হয়েছে। ওকে, নাম্বার 4, ইট উইল নট রেইন টুমরো, কালকে বৃষ্টি হবে না। नंबर 5, दे विल नॉट प्ले फुटबॉल, तारा फुटबॉल खेलবে না। नकारात्मक सेंटेंस के लिए देखिए, ये जो फॉर्मूला और स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ये है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन। नंबर 1, आई विल नॉट गो टू कॉलेज टुडे, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। नंबर 2, सुष्मिता मैडम विल नॉट टीच अस टुडे, सुष्मिता मैडम आज हम लोगों को नहीं पढ़ाएगी। नंबर 3, शी विल नॉट टॉक टू यू एनीमोर, वो तुम्हारे साथ और कभी बात नहीं करेगी। अगर हम लोग ये कहेंगे विल के जगह शैल, तो इसका डिफरेंस क्या है मैं अभी अभी बांग्ला में समझाया, हिंदी में थोड़ा सा समझा देते हैं। अब लोग समझ जाइए कि आपके संग अगर आपकी किसी दोस्त के संग स्कूल में झगड़ा हुआ है, उनके घर वालों को यह पता चल गया कि आपके साथ झगड़ा हुआ, तो उन्होंने क्या किए, आपको उनके घर में बुला के आप ही के सामने बोल रहे हैं उनके बेटी या चाहे बेटा के बारे में कि ये आपके साथ और कभी बात नहीं करेगा, ठीक है। तो जब वो लोग बोलेंगे कि ही और शी विल नॉट टॉक टू यू एनीमोर, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि खुद से वो नहीं बात करेगा, ठीक है, खुद से नहीं बात करना चाहती है या खुद से नहीं बात करेगी वो। जब उनके माता पिता ये कहेंगे कि शी शैल नॉट टॉक टू यू एनीमोर या ही शैल नॉट टॉक टू यू एनीमोर, इसका मतलब है कि आपके दोस्त को मतलब बात करने का इच्छा है, लेकिन जब माता पिता ने उसे फोर्स कर रहे हैं, बोल रहे हैं तुम बात नहीं करना, तब वो फोर्स से ऐसा बोल रहा है कि ठीक है मैं बात नहीं करूंगी या बात नहीं करूंगा। या आप लोग थोड़ा समझ जाइए कि विल जब होगा तब खुद से नहीं बात करना चाहता है या बात करना चाहती है, और जगह अगर शैल लग जाए तो माता पिता या उनके पेरेंट्स ने उनको फोर्स किया बात ना करने का, इसीलिए शैल लग रहेगा, ठीक है। नंबर 4, इट विल नॉट रेन टुमारो, कल बारिश नहीं होगा। दे विल नॉट प्ले फुटबॉल, वो लोग फुटबॉल नहीं खेलेंगे। इंटरोगेटिव প্রশ্নসূচক স্ট্রাকচারটা কি থাকছে, শ্যাল অর উইল প্লাস সাবজেক্ট প্লাস V1 মেন ভার্ব প্লাস অবজেক্ট অর এক্সটেনশন। নাম্বার 1, উইল শি কুক দ্য ফুড, সে কি খাবারটা রান্না করবে। উইল ইউ টক টু হিম, তুমি কি ওর সাথে কথা বলবে। উইল হি পাবলিশ আ নিউ বুক, সে কি একটা নতুন বই প্রকাশ করবে। উইল নিশা প্রিপেয়ার দ্য ব্রেকফাস্ট, নিশা কি সকালে জলখাবারটা বানাবে। শ্যাল আই কুক ফর ইউ, আমি কি তোমার জন্য রান্না করব। अभी देखिए प्रश्नसूचक वाक्य में ये स्ट्रक्चर जो है शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क। नंबर 1, विल शी कुक द फूड, क्या वो खाना बनाएगी।
नंबर 2, विल यू टॉक टू हिम, क्या तुम उनके साथ बात करोगे? नंबर 3, विल ही पब्लिश अ न्यू बुक, क्या वो एक नया किताब प्रकाशित करेंगे? नंबर 4, विल निशा प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट, क्या निशा ब्रेकफास्ट बनाएगी? नंबर 5, शैल आई कुक फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? একটা জিনিস এখানে তোমরা দেখে নাও যে উইল শি আমরা লিখেছি, উইল ইউ লিখেছি, উইল হি লিখেছি, উইল নিশা লিখেছি, মানে নিশার জায়গায় আমি শিও বলতে পারি, সব আমরা উইল লিখেছি। একটা জায়গায় কিন্তু আমি শ্যাল লিখেছি। শ্যাল আই, ভালো করে দেখো এটা, শ্যাল আই। একটা জিনিস তোমরা জেনে নাও সিম্পল ফিউচারে, যে যখন তোমরা এখানে লিখেছি দেখো, যখন কোনো প্রশ্ন করবে শ্যাল উইথ আই অ্যান্ড উই, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে শ্যালটা শুধু আই আর উইর সাথেই তুমি ব্যবহার করতে পারো, বাকিগুলো তোমরা করবে না। দেখো সবকটা আমি কিন্তু উইল 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 করেছি, শুধু আই এর সাথে, যেহেতু আমি উই দিয়ে কোনো সেন্টেন্স এখানে লিখিনি, সেই জন্য আমি শ্যালটা মানে লিখতে পারিনি। তো আই দিয়ে আমি যেহেতু একটা প্রশ্ন করেছি, সেই জন্য আমি শ্যালটা লিখেছি। এটা মাথায় রাখবে যে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে শুধু আই আর উই দিয়ে এখানে আমরা প্রশ্ন করতে পারি। ठीक है? आप लोग एक चीज या ध्यान से देख लीजिए कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लोग लिखते हैं या बोलते हैं तो हर जगह मैंने विल लिखा, शी के पहले विल लिखा, यू के पहले विल लिखा, ही के पहले विल लिखा, ये प्रॉपर नाउन निशा के पहले विल लिखा, सिर्फ आई के पहले मैंने शैल लिखा। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में शैल यूज होता है क्वेश्चन के लिए, किसी प्रश्न के लिए सिर्फ आई और वी से पहले। ठीक है? शैल देके आप प्रश्न करते हैं जब हम आप आई या वी से प्रश्न करेंगे, नहीं तो और किसी मतलब सब्जेक्ट से आप यह प्रश्न नहीं कर सकते हैं, ये कभी नहीं आप लोग भूलेंगे। ठीक है? नेगेटिव इंटरोगेटिव, नावाचक प्रश्नसूचक, नावाचक प्रश्नसूचक। স্ট্রাকচারটা দেখো, শ্যাল অর উইল প্লাস নট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস বি ওয়ান মেন ভার্ব প্লাস অবজেক্ট অর এক্সটেনশন প্লাস কোয়েশ্চেন মার্ক। আরেকটা আছে শ্যাল অর উইল প্লাস সাবজেক্ট প্লাস নট, এখানে নট প্লাস সাবজেক্ট, এখানে সাবজেক্ট প্লাস নট প্লাস বি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট অর এক্সটেনশন প্লাস কোয়েশ্চেন মার্ক। নাম্বার 1, won't she cook the food, ও কি খাবার বানাবে না বা সে কি খাবার বানাবে না? এখানে দেখো উইল নট, উইল নট, এটাকে আমরা শর্টে বলছি won't। তাহলে এটাকে এই সেকেন্ড যে স্ট্রাকচারটা আছে সেটা যদি আমরা বলি তাহলে কি হবে? এটা উইল, দেখো শ্যাল অর উইল, উইল সাবজেক্ট, she not cook the food, will she not cook the food, সেটাকে আমরা শর্টে বলছি কি won't she cook the food। মানে দুটো মানেটা একই, কিন্তু দুটো স্ট্রাকচারে তুমি ইউজ করতে পারো। ঠিক আছে? তাহলে এর মানেটা হচ্ছে সে কি খাবার বানাবে না বা সে কি রান্না করবে না। নাম্বার 2, shan't we watch the movie today, আজকে কি আমরা সিনেমা দেখবো না। নাম্বার 3, এটা এইভাবে বলতে পারো shall we not watch the movie today, একই মানে। নাম্বার 3, won't Nisha prepare the breakfast, নিশা কি জলখাবার, সকালে জলখাবারটা কি তৈরি করবে না। নাম্বার 4, won't সুস্মিতা ম্যাডাম teach us today, সুস্মিতা ম্যাডাম কি আজকে আমাদের পড়াবেন না। নাম্বার 5, shan't I cook for you, আমি কি তোমার জন্য রান্না করব না, বা shall I not cook for you, একই মানে। यह देखिए नकारात्मक प्रश्न वाक्य में स्ट्रक्चर जो है shall और will प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क, और एक जो है shall और will प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। ये पहला वाला जो है यहाँ सब्जेक्ट से पहले आप लोग नॉट लिख सकते हैं,
और दूसरा वाला जो है ये सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस बियॉन्ड प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क। नंबर 1, वॉन्ट शी कुक द फूड, क्या उन्होंने खाना नहीं बनाएगी। विल शी नॉट कुक द फूड, ये भी आप कह सकते हैं, मीनिंग जो है एक ही है। नंबर 2, शांट वी वॉच द मूवी टुडे, क्या आज हम लोग मूवी नहीं देखेंगे। और शैल वी नॉट वॉच द मूवी टुडे, एक ही मीनिंग है। नंबर 3, वॉन्ट निशा प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट, क्या निशा आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाएगी। नंबर 4, वॉन्ट सुष्मिता मैडम टीच अस टुडे, क्या आज सुष्मिता मैडम हम लोग को नहीं पढ़ाएगी। नंबर 5, शांट आई कुक फॉर यू, क्या मैं आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगा। ঠিক আছে, তো আজ এই পর্যন্তই। আর আমি তোমাদের আবার আরেকবার মনে করিয়ে দিই যে আমার পরের ভিডিওতে তোমাদের জন্য সারপ্রাইজ আছে। তো পরের ভিডিওটা কিন্তু তোমরা দেখতে ভুলবে না, এটা কিন্তু মাথায় রেখো তোমরা। আর আমার এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, যে তোমরা ঠিকঠাক বুঝতে পারছো, যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা ভিডিওটাকে লাইক করবে, শেয়ার করবে বন্ধুদের সাথে এবং সাবস্ক্রাইব করবে। আর যদি তোমাদের কোনো অসুবিধা হয় কিছু বুঝতে, প্লিজ তোমরা আমায় কমেন্ট করে জানাবে নিচে, যাতে আমি সেটা দেখে তোমাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো দিতে পারি।